dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dihamu amanami nanami, di minggu nungatol hashita tu minggu paupat tondung Trinitatis. Jala topik di minggu tasadarion, ima naridokna makaholongi debata, jala manangihon suarana. Di hati Indonesia didok mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Hatani debata di minggu tasadarion, nakabebohal ni partodiota tarsurak may di 5 Musa 30 ayat 15 sahatu ayat 20. 5 Musa 30 ayat 15 sahatu ayat 20. Asa hujaha madihita kamanginang hatani debata songonon ma didok disi. Idama nunga hupapiliton tuho sadarion hanguluan dohot hatuaun. Hamatean dohot hamagoan. Ahu matutu madokon ho sadarion. Ikon haholongammu jaho bade batam. Jala marparange dia kadalanna. Uhut mangaradoti akka patikna. Akka aturanna dohot uhumna. Asa panguluon naho. Jala patoropon naho. Jala pasupasuon ni jaho bade batam ho ditano sitopotom munuaing bahin partaliammu. Ala itung sura marbalik roham. Dang oloho manangihon. Lam oloho elaelaw marsobba tuaka debata sileban dohot mangulo yakay. Na pabotohon hiyan maahu tuhamu sadarion. Ikon mago situtuhamu. Jaladang tagamon leleng hamu mangulu di tano sitopotommu. Dung tari par Jordan bahen partaliammu. Jowok kumasadarion langit dohot tano gabe sitedangiku dopak hamu. Paboa naung hupapilito tuhamu hanguluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru. Dibaheni pilit ma hanguluani. Asa mangulu ho dohot pinoparmu sugut. Asa haholongammu jahoba debatam. Jala tangihonommu suarana. Jala marsilohot roham tu ibana. Ay ibana hanguluammu hiyan. Dohot na pagijang umurmu. Asa toktong ho maringan di tano naung niwarihon ni jahoba hiyan. Tuak ka opum. Tu si Abraham, si Ishak do si Jacob. Naing lehonon na tunasida. Ido yang go sahatna. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan gor itu hata Jesus Kristus. Di tonga ninguluta, di partikyanon, di hasomalan si ganupari. Nunga godang beak kapiliton di tonga-tonga ni parnguluata. Karena hidup ini adalah pilihan. Parnguluaton na sinuayang natadalenyon adalah pilihan kita di masa lalu. Aha naung tadalani nuaing adalah beberapa pilihan yang telah kita putuskan beberapa waktu yang lalu. Artinya lapatan nama nginang hita sinuaingon adalah sebuah pilihan yang telah kita pilih. Jala memang kehidupan adalah sebuah pilihan. Bajuahan ay pakemuna nuaing amang inang pilitong muna di. Hamudo na mamiliti. Aha naning alangom muna ano bodari pilihan dwe. Tu dia hawan nodung sidung sian bagas joroon pilihan dwe. Nakadong keharusan ikotuson pilihan dwe. Sudedo pilihan dito nga ni parnguluat taong. Jaladang adong naboy mengintervensi pilihata. Ay molonek tu sana ubahorwa. Ay molonengon hupaki baju kubahorwa. Kadang adong na mga larang. Asal unang somar baju mahamu, ido kan? Anggo manang songo dia neng sial langom muna. Baharu dokter molo di dokon unang gudang-gudang bialang idahanin na. Ay molo hidoko kamu bah molo walang bahorwa. Dadong naboy mga larakam. Bah itu pilihan. Dan kita siap dengan konsekuensi semua pilihan yang akan kita pilih. Nang pe songo na di dokon ni Apostol Paulus saat itu Huria Korintus. Sudedo jadi, sudedo buhi. Alerang sude marlapatan. Tidak semua berguna.
Di bahini do dihamu amanginang ditonga ningolu ni partodio tapi pilih do. Hamu do mamili neng porse hamu manang nadaw. Molohami kabar jamita kabar halado hola nama suara hodo. Hamu do nama milit manang neng marminggu hamu manang nadaw. Di beta-beta ya kabar halado pe hamu lah marminggu alai pilihan keputusan terakhir ya di tangan Anda. Dang adong naboy madokon iko saraton ya kabar halado do ruas na sa marminggu daw. Bapilihan mo na daw molo neng roha mo to parminggu non. Laho holar rodang marede. Dang pola manangihom manangaha holan songoni maro sa tu nasidong dang adong si ditangiho kam mananga bapilihan dui. Dang lomoro hamu na mabegi korba kaluar hamu dang adong na malarangi. Hola dapat marjamita kaluar hamu dang adong na malarangi. Itu adalah pilihan. Taringot tungulu partodiope pilih do. Di bahini sudah parngulu tahun adalah pilihan. Mau jadi apa? Mau dengan seperti apa? Jalan yang marhua, hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah tentang pilihan yang bebas. Bebas do hita memilih tamanginang, merdeka do hita di sini. Nah orang nabui na melarang. Aleta bereng ternyata pilihan dalam kebebasan itu bagaikan pedang bermata dua. Itu merdeka hita mamilit lasroha. Alai alani bebas na boha tabereng. Karena begitu bebas dalam kehidupan yang memilih tabereng. Adong do na mamilit Tuhan matea. Adong do kan? Ngatak kasih dokon isarana contoh. Narkoba tujuannya fungsinya ada banyak, alai terutama akan membuat kita adiksi dan menuju kematian. Alai adong do memakai narkoba? Adong. Itu karena terlalu bebas dalam memilih. Adong do jolma natarela-ela ala ni judi online? Adong. Nah tapi naung disuarahon, dang boy mo nang judi online ala sistem doi. Adong do na sampai habis-habisan. Adong, sampai marpugos, sampai marutang adong. Karena tanpa sadar, karena begitu bebas dalam pilihan, seperti pedang bermata dua. Ternyata ada orang yang salah memilih. Nga disuaraho pe, nga diperbandingkan be, nga didoko be akibatna konsekuensina, tongdo dipilit HP tu hamaguan. Di beheni do di hamu amanginang, sahat do pamiliton nama caibalga di tonga-tonga ni bangsa Israel. Ada orang sosahat nasida tutano naung di pasahat debata tu nasida, tutano Kanaan. Tuhan memberikan dua pilihan yang sangat besar. Dua pilihan yang sangat penting. Ada orang sosahat hamu tutano nagabe partalia muna di siborang ni Jordanon takas madoko kamu ahadona neng sipilito muna. Ngatakas na kaning tapay hut-hut marhiti terpuko na manginang. Di paadar debatado, di papilito debatado tu nasida. Hangoluan manang hamatean. Tu dia do hamu. Hangoluan do manang tu hamatean. Dung masuk hamu, dung bongot hamu ano tutano na kupasa hati tu hamu pilih tamu ma. Hangoluan do di hamu manang hamatean. Molo tu hamatea kamu takas mahudok ko tu hamu. Nunga hubarita hokyan. Nunga hupaadar hiat tu hamu. Danggajang umur muda. Kanido didokon debata marhite si Musa. Tubang sonay, danggajang umurmu, nahu pabotohok yamma tu hamu sadarion, ikom mago si tutu hamu jaladang tagamon leleng hamu mangulu, ditano si topotommu, dung taripar hamu, sian Jordan. Alai anggo dipilit hamu do hanguluan, mangulu mahodoho pinopar musogot, gajang maumurmu disi, alai, itu to. Songon na manuhor ahay do hita, mulwadong ko de promo, mulwadong di tebus murah, 50% inakan adong do, alay adong do diturunay syarat dan ketentuan berlaku, ayo do, molo na yang di jaloho do diskon 50%, syarat dan ketentuan berlaku, jala odo na pinasahat ni debata, molo na yang manguluho, molo dong dipilito do hanguluan, gajang umurmu do pinopar musohot, adong do syarat dan ketentuan.
Di dia masyarakat dan ketentuan ni di ayat 10 onom. Tajah majo ayat 10 onom. Ditampil hom majo di ayat di monitor. Ahado didok di ayat 10 onom. 2 3 ya. Om masyarakat na manginang. Molo memang lomoro ham Tuhan nguluan ikon om maulah honommu. Nina debata tu bangsoy. Anggodang tolak mu mangulahoni unang pilit hanguluan. Anggodang holong roham tuau nina debata unang pilit hanguluan. Basotol haspeta ho tu tano. Naung dipada ko debata tu ho. Sotol haspeta ho tu tano kanaan. So nari dua pilihan iko dipilih to. Boha, tu dia do pilih tommu. Molodang boy ho mangarado ti patik unang pilit hanguluan. Molodang boy ho mangihutol lo ni rohani debata unang pilit hanguluan. Ala si patahi taon, hiradada nak do. Jala bangsoy besongoni do. Iguare do nasida tegar tengkuk si jugul. Maol aturon. Ninna bangsa Israel. Dipilih dona dumenggan, alay dang diulahon, syarat dan ketentuan. So ini doh kita kan, anggo edei nian, pilit bahanguluan ni anggo ise marede ise ya mangedeo ni. Na bagi korama di, itu. Anggo suara inian, marsoring-soring mendokon pilit mah. Hanguluani alay hola didokon haholongi ma debata Jehovah ikorado tamu patik melep itu kan sondak dana si patah mau jadi apa mau jadi astronot inna dung balga disadari ma aku takut ketinggian rupanya inna wah nang gabi astronot alay mabiya ribana molo agak jurang ate mabiya ribana nakok holan gogo madok dang diikuti syaratna dang dibuat konsekuensina di bahenido dang murah-murah madokon hupilit hanguluan dang murah-murah madokon hupilit hanguluan umura dosa sitong nama milit tu hamatean dang pala ulah hono mo agyaha molo memang hamatean nama ato tema dang adong hupilit hamatean dang ikon ulah hono ko agyaha umura do mamilit hamatean ale mate. Daripada dipilih hanguluan dang diradoti, odo no bahaya. Holan gogo madok dang dipertanggungjawabkan ahana didokna. Di bahini do dihamu amanginang takas do disuarahon debata pamilito ni tu bangso Israel asa gabe bangso nai. No aing molo nung tol hasho tu tano kanaan gabe bangsok kumaho molo dipilih to hanguluan. Huradoti hanguluan mu nina debata. Sahat tu pinoparmu huradoti hanguluan mu. Hupalua ho siya tangan ni musuh. Mangulu ho hubain ninda tu bangsoy. Ada suatu jaminan ketika kita memang memilih tunduk untuk mengikuti kehidupan. Na pinasaha ni debata mangihuto pati na dolan na asing. Tuhan menjamin kehidupan tabereng. Tuhan menjamin kehidupan bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Naso adong manang dia ni halaki disi. Puna ni halak do tanah Kanaan. Alay dijamin debata molo olo ho tu si hamangulu ho. Di bahinido di tongani porang pe di palua debata do bangsoy. Mangulu do bangsoy ala dang nasida namar porang. Jehovah do namar porang do pakhamu. Allah turut memelihara kehidupan bangsanya. Dang holan malo-malo ni bangsoy laho mangulu di tano na nilehon debata Jehovah ale doho do debata mangaradu tingguluna. Ada sebuah kepastian amanginang. Molo dung dipilih tanguluan. Pasti manguluho. Sahat do pamiliton itu hita sahat. Sahat do pamiliton itu hita. Ido haroromuna tu ingananon.
300 salak no aingon. Naro tu bagas joro. Ala naong dipilih tamu do hanguluan. Ala naong diudoko kamudo ketaatan hatawam muna. Pabua memang ikon huradoti do patik ni debata. Ikon holong roh aku tu debata. Ikon naeng mana yang tangi honokku suarana. Ikon naeng man yan ede honokku guarna. Alay tabereng. Godang do di tonga-tonga ni ruas ni HKBP si Tanauli na holan mangudukon mamilit hanguluan alay dang makaholongi debata. Godang. Tabereng. Adong do mungkin saya adong do ruas di Huriata. Ya ruas musiman nate holan ditiki Paskah may banaro. Hola ditiki Natal may banaro. Ima nagogo madokon pilit mahanguluan ni alay dang diradoti. Tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah ia pilih. Dang pola jarak kita manginang mamiliton. Irohanami, narong na memilih hamatian di tonga di parnguluan na. Pasti dia akan memilih kehidupan. Memilih hanguluan do hita. Alay buhado hita mangaradoti pamilitoni di tonga di parnguluan ta. Naung dipilih debatado hamu mewujudkan sebuah pilihan. Ado dipilih tamu. Naung manuhu silang doa Tuhan. Naung si uto Kristus doa Tuhan. Naung huleho dongoluku Tuhan. Laho memikul salib. Sonari bohado harada tuam muna. Mamikul manuhu silangi di tongan di parnguluan muna. Odo na borat. Ketika kita telah memilih untuk memikul salib. Aledang ulu hita manuhu na borat. Dang sahat hita tu ujung na anon. Molodang ulu hita memang tutu manuhu silang. Yado di begehamu ilustrasi amanginang taringot tu sahalak jolma na mengikuti perlombaan. Sahalak bawa na madohoti perlombaan. Adong masa 100 salak na manuhuk. Baruti na boratian mardalan 100 kilometer. Sudedo marbisuk mamonggoli haunaon. Aladang anong larangan bebas. Sudedo marbisuk mamonggoli asan yang holan sahalak ni ibana nama nasatia mangihuton songoni gajang na pinasahat songoni mahutu satu ujung na aleholan ibana do na malua HP hawi gabi jabatan do tong hawi bada holan ibana manatuk ala sude ngama mamonggoli. Itulah arti dari sebuah kesetiaan. Di sima tarida adong do HP parbue na mangaradoti hata ni debata satu ujung na. Adong do HP parbue ni na mangihutol lomo ni rohani debata satu ujung na. Dang satokin acik pat tu bah. Unang maju marminggu teh. Adika do hita na mardalan yon hari Minggu inna. Buas hari Minggu. Hari Minggu do boy sudiaka gelekku. Boy soal aku sude alamar sekolah hari Minggu. Edang margareja teh si atau ema. To ema sahali inna. Sahali ale tiap minggu adong alasan sahali inna. Tapi reng adong do upa na pinasaha ni debata tumanang isi nasatia mangaraduti hatana mangaraduti patikna. Di behenido dihamu amanginang sahalak manang isi pena ikon dohot ibana. Mangihuton hata ni debata manuhu silang dang boy ibana sarobang bedoho portibion. Dang boy be ibana sarobang doho portibion. Unang bereng hamu behalak. Molo naung satia hamu manuhu silang unang berek kamu bedong ammi. Unang bereng be akasi ulah jato ni. Tabu-tabu do hape dong akid ba. Ayo totoy do dongan na. Ay korupsi do ibana. Ay boy do HP martiga-tiga songonon dapok godang utung na. Anggo oloy ba mangototoy unang. Dang sarobang behamu do portibion. Ditiki naung dituhuk kamu silang. Borat macay dok-dok. Macay dok-dok do mangihuton debata. Dang murah-murah madokon hupil ditanguluan ale dang bertanggung jawab. Tanggung jawab na besar doy akamanginang ditongan di parnguluata. Ikon olo hita marhauduhon tuhata di debata. Ikon olo hita marhauduhon total. Penyerahan diri secara total. Maka lomohon debata di tongan di parnguluan na. Dibahini di caloma upana. Naparpu dia manginang. Walaupun Tuhan memberikan banyak pilihan.
Tetapi harus kita sadari, di ngulu ni partodion, mengikut Kristus bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Nang pe di pasahat debata pilihan, alai mangihuton debata bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Di baheni do, molo di pasahat debata itu bangsa Israel, alai didok debata do, alai hudok matuhamu pilit mahangu hanguluan. Nang pedong hita na ulu lilu mamilit na asing, tetapi ingatlah dalam hatimu, mengikut Kristus bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Ikon do Tuhan, wihutok ko. Dan gabe adong pilihan sa unaken na hudok ko ni. Adiga do hita madadalan, hari Minggu ma. Kan ngay ben iba na manghihutok Kristus sebagai sebuah pilihan. Ay boy do petu minggu depan. Hupili majolo mardalani daripada mar Minggu. Hupili majolo lao mangat keluar daripada pertangyangan. Ingat, mengikut Kristus bukanlah sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Naparpudi sahali napaduahon, anope napatuluhon. Tindakanmu hari ini adalah menentukan masa depan. Molo dipilih hon waing manghihuto Kristus. Ah didoko diturpukon, mangulu mahodoho pinoparmu sugut. Mangulu mahodoho pinoparmu sugut. Di pasu-pasu debata maho, gabe na posona dito nga di parnguluan mo. Tentukan hari ini, Tuhan, aku akan mengikut Engkau. Pilihanku adalah mengikut Engkau. Mulo nang sonari pehujalo, ano pinoparku majaloi. Ano niya pahopuk majaloi. Di berengnya nako kumaha porsyaw ku ihutonok kuma. Ihutonon nama. Ihutonok ko ni aka pinopar nama muse. Daksonari hujalo. Alayan no di jalo akapinoparhu. Karena tindakan kita hari ini menentukan masa depan. Totuho sadarion. Pilit ma. Tuhan ikon wiutoko. Doho sude syarat dan ketentuanna. Uduk mau Tuhan mangihutoko. Sahado pamiliton itu bangsa Israel. Jala mangulu do nasida. Di tano nang pinasahat ni debata. Sahado pamiliton ni nang tuhita kamanginang. Dia akan mamilit manuhuk silang nang peborak silang itu hukum muna. Ale satia mahamu, konsisten mahamu, dan hidup kita akan lebih baik. Sahat dohita anon tusur go hasonangan molo petuk marujung ngoluta di portibion. Hangoluan na sahat tuhita. Hangoluan na di banua gijang. Surgo hasonangan dimateraikan di dalam Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amanami na di banua gijang mauleate matuhan di sobahon nasa rohanami todo pamuna pungon. Dila si rohanami di partikianon naung dipakulingiho hami Tuhan marhiti hatam. Naung di paadarho do tuhami Tuhan. Di pasahat todo pamiliton tu bangso Israel. Jala dipilih na sida do hanguluan. Dihuton na sida do lomon di roham di tongan di parnguluan na. Ubah saha nasida tu hanguluan di tano naung pinasaha mitu nasida. Nang hami petututuan ruas ni huriam, naung di pasu-pasu hokoragam ni pasu-pasu tu hami saluhut na. Naung olo hami Tuhan mangihutok ko marhite ha porsyaon nami na tugu. Jalo olo hami Tuhan manuhu silang di tongan di parnguluan nami. Nang pedok-dok si pata, si taonon di tongan ni ngulu nami na ikon masa. Alay satia do hami tutu Tuhan di tongan ni parnguluan nami. Laho mangihutok ko di tongan di parnguluan nami. Atong tau siajaran mahami Tuhan di tongan di parnguluan nami. Di bagasan hauduhon nami mangihutok ko di tongan di parnguluan nami. O lo mahami tutu. Mangulahon lomo ni roham mangulaho patikmu. Jalatar lumobi ma Tuhan makongolongi ho siya nasa roha rohat ati-ati nami. Pargugui hami Tuhan. Laho mangulaho ni. Paborhat mahami tutu siya bagas yoroon. Gabe sisiam muna sa tiya. Tuhan dito nga ni parnguluan nami. Diragam ni pardalanan ni ngulu nami. Dileho ko doha ipasot to hami. Doho ragam ni nasa paso-paso. Nahuha porsiyaw hami marhite gugumdo di pasahak ko to hami Tuhan. Alay tongodo tutu ragam niya kasitaonon. Ragam niya kasahi na boy songgop dito nga ni parnguluan nami. Di bahini paso-paso maparnguluan nami Tuhan. Molo petong di baga sa parsahitok kami nuaing. Lehon mahahipason. Molo petong di akaarsak kami Tuhan. Dito nga ni paranguluan namin nuaing. Lehon ma akapamikiryo na dinggan Tuhan. Boy tutu. Mardong ako ko salpu salu na akaarsak.
siatongan ni parnguluan nami. Ragam do Tuhan, nanaing sihol ni rohanami. Ragam do Tuhan tutu na pangidohon nami di bagasan ngulu nami. Secara khusus ma Tuhan, ima tu si Angelina boru damanik, na madok mauliati na sida Tuhan, alagok umur ni na toras na 75 tahun di arina salpo. Tongod do Tuhan basa-basa honom mutu ina nami hay pason. Atong ramoti maparnguluan ni ina nami nang nasida ng pasahaton. Asa margugo na sida Tuhan makamulation salu na denggan di basami. Siyan opong naya boru siya Tuhan, na madok mauliati na sida. Ala dengan mardalan ulaon pamasu-masuan ni boru ni nasida di arina salpo. Jalaboy tutu sude di bagasan hai paso poparan na mulak tu pangaratuan. Ajari parkukuy ma. Hami saluhun na pasikopon dalan ningulu nami. Doho pasaw tolo mo ni roham di tongan ni parnguluan nami. Jala lehono mo mapaso-paso tu saluhu na keluarga Tuhan. Doho di na keluarga na pasahaton yan ako ni nasida. Naneng majalo padidion na badiyay Tuhan. Tuado pammo. Pargugoy ma keluarga. Pargugoy ma dohot yan ako nami. Ditumbuh kembang ni nasida Tuhan asa lehono mo mahipason. Pargugoy manang natoras na. Dohot opung na Tuhan. Naong parsidohot mga lehon makalujahon. Ngulu ni akapinoparna. Lehono mo mahipason tarlumubi matu amanami amang situasyan turi. Lehono mo betutu Tuhan sa luhut na akan ihirim ni rohani nasida. Jalo molo petung mulak nasida Tuhan. Borhat tu tano parserahani. Ramoti. Jala paso-paso malakani nasida. Tuhan disaluhu na akan naneng husakapi hami. Upasatami matuho. Asaho na madjadiho ni Tuhan gabi sakap mo naneng pasauton nami di bagasan paranguluan nami ganuk marsada-sada. Jalo matangyang namyon. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus nung martangya kami tuho. Amen. Tapasaha mapeliat tamanginang 2 kantong marede mahita siya bukwede nomor 476 ayat 1 uduk na.